Good day, no, and good morning sa tanan. Napatadiri karon sa balay, and later hopefully mo hunong no, or mo maski na hunong lang kadali ang ulan because nata deliveries no, mga bason karon pang buntag or basin after lunch, but then karon for me lang gid usa ka ulan. Okay, so pagabot na to kagahapon, ulan-ulan naman gid no. And then since napataog la Libertad no, and then pag wala lang gid siya nagundang no, ulan lang gihapon, and need ta no mo deliver unya pod because naa may mga ighalatod, and tanawan niyo sa gawas. Okay, so inana ang situation no until karon gabi and karon, so ang ulan always lang gyapon. Okay, so dapat diri karon sa balay. Okay, so after mag-prepared na no, and hopefully makalakaw gid ta maskin kadali lang no. So atong mga deliveries unya is amlan. Okay, so ako ibalik pakita niyo no sa gawas. Okay, so ang ulan. Okay, but good thing no diri sa atong area kay wala tay hangin. Okay, ulan lang. Bye bye no, God bless everyone.